वेलकम बैक टू माय चैनल। आमे पूर्व वीडियो रे देखतिले जे आमे रामेश्वरम पहुँची जाइथिलु। तो तापरे आमे कोठी स्टे करथिलु, को होटल रे रहिथिलु। तो एबे देखिबा तो एटा हमर आमे टीटीडीसी रामेश्वरम होटल रे रहिथिलु। तो टीटीडीसी रो फुल फॉर्म होची तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जोटा कि गोटे गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन गोटे। और एटा प्रमोट करे टूरिज्म को। तो यहाँ 1971 रु एस्टाब्लीश है। टीटीडीसीटा एस्टाब्लीश है। रामेश्वरम होटल के आपण मैंने मत जदि जानी थे कमेंट बॉक्स में निश्चिंत जनातु। तो फास्ट आम एंट्री कलापर आम तापरे आम रिसेप्शन को जाइलु। तो रिसेप्शन आमको कलेक्ट करार आपन चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ भाव में आप बुकिंग करें। तो यहाँ हूँ रिसेप्शन रूम रे किसी माने जमती कि गोटे एक्वेरियम अच्छी आते किसी फिश थे, बहुत ही सुंदर देखा जाउथला एटा। तापरे एटी रिसेप्शन रे आमे की कलेक्ट करी कि एबे रूम आड़ को जीवो। तो यहाँ हूँ रिसेप्शन रूम। मु टिके ना को जस्ट ओवराली देखे दूची। जस्ट ये सोफा पड़ी माने जो माने गेस्ट आसवे से माने एठी वेट करके की नहीं पारे। तापरे एबे आमे टू रिसेप्शन रू बाहर की एबे रूम आड़ को जो गलो। तो एबे से आमर लिफ्ट भी सुविधा अच्छी और स्टेयरकेस भी सुविधा अच्छी। आप चाहिए लिफ्ट रे जाई परिबे, जमती कि जेड हेले कि बेसी जिनस थी तो आप लिफ्ट रे नहीं पारे। तो ये आक्वागार्ड रो सिस्टम अच्छी। आक्वागार्ड रे 3टा टाइप रो वाटर अवेलेबल अच्छी। एबे रूम को जीवा। तो रूम बहुत ही सुंदर रूम आपन को देखुची एबे। तो यहाँ हूँ आम रूम जोटा कि आमको मिलता। तो नीट एंड क्लीन मु आगु ही कहीदे नीट एंड क्लीन थिला, किसी भी माने असना किसी नथिला। देखिपे ये सोफा सेट अच्छी। तो टीपॉय अच्छी। आप चाहिए ये बसिकी चा भी पारे कि किसी जिनस खाई भी पारे। तो रूम को ऑर्डर करी ये लैंडलाइन फोन अच्छी। आर माने हेल्पलाइन सर्विस अच्छी। जहाँ दरकार पड़े आप आनीपारे। आठ ड्र अच्छी आपणकर किसी दरकार जिनस स्टोर कर रखिपारे। तो यहाँ बेड देती। तो यहाँ बेड गोटे डबल बेड गोटे सिंगल बेड देती। तो यहाँ हूँ आपणकर एसेंशियल आइटम्स जमती कि टॉयलेटरी आइटम्स जमती कि से कौन अच्छी मुझे देखुची किसी ना टूथब्रश आ छोट छोट सोप अच्छी, शैम्पू अच्छी आ पेस्ट अच्छी आ गोटे ये कम्ब अच्छी जो पानिया अच्छी आप कुंडे पारे। तापर ये 3टा टावल देती कारण यहाँ 3टा बेडरूम अच्छी। सॉरी 3टा बेडरूम नुह माने 3टा बेड अच्छी। तो ये 3टा टावल देती। सुंदर पिक्चर अच्छी। आउे 2टा फैन अवेलेबल अच्छी। यहाँ गोटे डबल बेड गोटे सिंगल बेड आ एसी यहाँ अवेलेबल अच्छी कारण आम एसी रूम नहीं ये बहुत गरम लगुला। तापर ये पानी पीवाई से मैंने पानी वाटर बोतल देती। तो आगुरी जहाँ 1 लीटर बोतल मिलूला एवं तो आजिकल सबुठी हाफ लीटर ही दौरान। तो यहाँ काच ग्लास देती। जदि अजाड़ी चाहिए आप फिल करके ग्लास रे पी पारे। तो ये लोगो अच्छी टीटीडीसी आउ ट्रे रे लोगो अवेलेबल अच्छी देखिपे। तापर ये वाटर जग देती। आपको इच्छा है पानी गरम करके पी पारे। तो मु बालकनी देखा। बालकनी बहुत ही सुंदर थिला। किंतु आमर सी व्यू मिललानी जमती कि सी व्यू गुड़ाक आगु ही बुक हो जाए। जदि आपण को जदि सी व्यू नबार अच्छे ताले आपण जेबे जिबे जिबार थिबो बहुत ही पूर्व बुक करने। तो ये गोटे काठर बहुत ही सुंदर सोफा देइचंती जोटा कि आपण बसिकी एठी तार व्यू नहीं पारे, एंजॉय कर पारे। आ एठी चा कॉफी पी पारे। एटा बहुत ही ग्रीनरी व्यू अच्छी। तो ये सबुठी माने बहुत ही सारा गछ अच्छी। तो देखिपे काठ सोफाटा बहुत ही सुंदर देखा जमी ट्रेडिशनल टाइप रो सोफा टी देखा। तापर एपटे मेन डोर पाखे जोता पिंधापी बसिकी आप पिंधि पारे सेमती सिस्टम देती। यहाँ कबर्ड सिस्टम अच्छी। आपणकर ड्रेसिंग टेबल अच्छी आप बसिकी माने सज भी हो पारे। तापर यहाँ टिके बाथरूम जीवा बाटर गोटे बेसिन अच्छी, मिरर अच्छी, आपणकर डस्टबिन अच्छी। आटा फ्रेश रही आपणकर ओडोनिल सैचेट लगे। तो यहाँ देखो बाथरूम। तो बाथरूम बहुत ही सुंदर आ स्पेसियस थिला। शावर अच्छी, गीजर अच्छी। बाथ माने बाथ करने जो टूल सेटा अवेलेबल अच्छी। तो देखिए टूल अच्छी, बाल्टी मग सबू ही अच्छी।
ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଟାଙ୍ଗିକି ଯେମିତିକି ୱେଟ୍ ହେଉ କି ଡ୍ରାଏ ହେଉ ଆପଣ କପଡ଼ା ସେଠି ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହୋଟେଲର ଭ୍ୟୁ, ରୁମ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ବାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଏବେ ଫିଲହାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆହୁରି ତା'ର ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏମିତିକି ସତସତିଆ ହରିଣ। ତ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ୟାଙ୍କର ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ହି ଗୁଡ୍ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହି ନାଇସ୍। କାରଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ଆପଣ ସବୁଠି ଆପଣ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏପଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବି ଅଲଗା ପାର୍କିଂ। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଟମସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିତରେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲି ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘର, ତ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାରା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଭେରାଇଟିର ଅଛନ୍ତି, 2ଟା 3ଟା। ଆଉ 2ଟା ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏପଟେ ଗଲେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ତ ଆପଣ ତା'ର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ଫ୍ରିରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ତା'ର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଡିନର, ଲଞ୍ଚ ସବୁ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ସକାଳର ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ସକାଳେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ସି ଫେସିଂ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ରେ ତା'ର ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ତ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ତ ଏପଟେ ଯାଇକି ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ବୋଟିଂର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିନେରୀ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଟେଲ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତ 800 କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏସି ଆଉ ପୁଣି ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍, ମାନେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି କିଛି ଆମିନିଟିସ୍ ଆପଣ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେମିତିକି 2000, 3000, 4000, 5000, ବହୁତ ହି ସାରା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠିକାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ, ତ ସେତିକି ପୁରା ଆସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ହି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲା, ତ ଏଠି କେତେ ସାରା ତାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି ତାଳ। ତ ମୋତେ ତାଳ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କାହାକୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ବୁଲିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଗ୍ରିନେରୀ ଥିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଗଛରେ ଖାଲି ଭରପୁର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ମୟୂର ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୟୂର ବୁଲୁଛି। ତ ଏଠି ମୟୂର ସେମିତି ହିଁ ନର୍ମାଲି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତିକି କାଉ କି କ'ଣ ବୁଲନ୍ତି, ତ ଏଠି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ମୟୂର ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ପୁରା ପାଖ ଦେଇ ବୁଲୁଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍, ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମିଲ୍। ତ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସାମ୍ବର ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ପୁରା ମିଠାର ରେସିପି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଉପମା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ପିଠା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଟ୍ ଦୋସା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଚଟନି, ଆଉ ଏଇଟା ସାମ୍ବର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଟନି, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚଟନି ମିଳେ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାଦାମ ଚଟନି। ଆଉ ଏଇଟା ବରା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗିନାରେ ସାମ୍ବର ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହୋଟେଲର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ହୋଟେଲର ଭ୍ୟୁଟି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି କ୍ୱେରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବି।
ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।